28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है और उससे पहले आज रानीगंज में पशुओं के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था आयुदार की ओर से रास्ते के कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। बता दें कि रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके से यह अभियान शुरू किया गया और रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी अनंत राय ने इस अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने वैक्सीनेशन किट का फीता काटकर इस अभियान की शुरुआत की एवं आयुदार के सदस्यों ने रानीगंज के विभिन्न इलाकों में घूमकर रास्ते के कुत्तों का वैक्सीनेशन किया। इस दौरान यहां संगठन के अध्यक्ष ताराशंकर नाग, सेक्रेटरी रोहन मिश्रा, अनुराग खां, राहुल उमा नाग आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर ताराशंकर नाग ने अपने वक्तव्यों को रखा। आज আমরা আয়ুদার রানীগঞ্জের পক্ষ থেকে আমরা 28 সেপ্টেম্বর যে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস আছে সেই বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস উপলক্ষে আমরা 25 তারিখ আজ আমরা রানীগঞ্জ শহরে অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিনেশন একটা ড্রাইভ করলাম। সেই ড্রাইভে আমরা আপাতত 70 জন পথ কুকুরকে আমরা টিকাকরণ করেছি। আমরা সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা আমাদের সাথে থাকুন যাতে আমরা ভবিষ্যতে আরো বেশি করতে পারি। আমরা এই রকম টিকাকরণ যে অ্যান্টি রেবিস টিকাকরণ বছরে 3-4 বার তো করতে থাকি, আমরা সেটা চেষ্টা করব যে পুরো রানীগঞ্জ শহরটাতেই যাতে আমরা করতে পারি। তার জন্য আপনাদের সহযোগিতা খুবই দরকার। আর একটা কথা সবচেয়ে বলবো, পশুদের ওপর যে অত্যাচার সেই অত্যাচারটা বন্ধ করতে হবে। আর যদি কোথাও অত্যাচার দেখেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা সাথে সাথে সেখানে লিগ্যাল অ্যাকশন নেব। ধন্যবাদ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা, পুজোতে শপিং মানে কসমো বাজার, প্যান্ডেলে হপিং মানে কসমো বাজার। কসমো বাজার পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার।